दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंत अहक्कु मन दुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसर मन इब्तग़िया व अरअफ़ु मन मलक व अजवद मन सुइल व औसा मन आता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला निद्द लक। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़निक व लन तुअसा इल्ला बिइल्मिक। तुताओ फतशकुर व तुअसा फतग़फिर। अक़रब शहीद व अदना हफ़ीज़ हुल्त दून अन्नुफ़ूस व अख़ज़्त बिन्नवासी व कतब्तल आसार व नसख़्तल आजाल। अलक़ुलूब लक मुफ़ज़िया व सिर्रु इंदक अलानिया। अलहलालु मा अहलल्ता वल हराम मा हर्रमता वद्दीनु मा शरअता वल अम्रु मा क़ज़ैता वल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंतल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंतल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ज़िअन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु वज़्ज़िल अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैय वग़फ़िर या रब लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इश्रह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिना इला दीनिक व अक़बिल बिक़ुलूबि जमीइल मुस्लिमीन इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैअ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैअ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना
فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما آتيتنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. موجبات مغفرت اور موجبات رحمت اے اللہ امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے. ہر خیر کو پوری امت کی طرف متوجہ فرما دے. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اور ہمارے دینی امور کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اور ہمارے دینی امور کی اور ہماری نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. دین پر قائم فرما. اخلاص اور استخلاص کے ساتھ تیرے کاموں میں موت تک لگا رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہم کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پریشانیوں کے اسباب کو ختم فرما. خیر کی راہیں کھول دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ محتاجوں کی مدد فرما. اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما.
حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، لکھا بھی ہوگا، وہ دعائیں چاہتے بھی ہیں۔ اے اللہ سب کی مرادوں کو، سب کی حاجتوں کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے جنہوں نے جس دعا کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اس نے برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو قرض دار ان کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے، جو ناجائز طور پر محبوس ہیں اے اللہ ناجائز طور پر ماخوذ ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما دے۔ اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما دے، جو جہاں بھی ہو اے اللہ امت کی مظلومیت کو ختم فرما۔ امتی مظلومیت کو ختم فرما، امتی مظلومیت کو ختم فرما، امتی گمراہی کو بھی ختم فرما۔ اے اللہ تو نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے امت کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ امت کو اسی کام میں لگا دے، اسی کے ثمرات و برکات سے امت کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ امت کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، ان کے اسباب میں جان مال اولاد میں برکت عطا فرما، برکت کے اسباب زندگیوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو عطا فرما دے۔ اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔